प्रधान अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार भौमिक के मॉडल हेम्ब्रम में प्रतिकृति माल्यार्पण करें। Roma Onko সাউথে দিশের বল এই বইটি উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ জানাবো আজকে আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় ডক্টর সুনীল কুমার ভৌমিক মহাশয়কে। Putih Persi Gakuya Mondong Hamroma Onko South Nisir Road. Samrao Kadai Onali Unsur Re Noi Sumi Hamrom. Putih Persi Gakuya Mondong Hamroma Onko South Nisir Road. No Putih Nodai Udhau Ke Tabona Tahiren Marang Pera Manotan डॉक्टर सुनील कुमार भौमिक साथे तेहिरे पेड़ा को निये साथे नडी देलावाई कना आरबिन पेड़ा मानतान अनलिय कनाइलाल हस्ता नते हिटली नेहाराई कना नेहरब कना मानतान अनलिय Kanailan Hasda Noya Uchen Kantaya Aboren Agil Hapram Purudul Kwa Jiwan Charit Ko Se Gobesona Dharmi Noya Puthi Menataya Unia Tite Olakan Puthi Marang Gongke Joypal Singh Munda Ona Puthi Hono Devon Udhawa Tehire Perakwa Tite Tehire Perakwa Titemon Udhawa Marang Gongke Joypal Singh Munda Puthi Nyutum Marang Gongke Joypal Singh Munda Onaliya Manotan Kanailal Hasda Onaliya Manotan Kanailal Hasda Kanailal Hasda Nolaha Adi Daman Puthi Olakat Tabona Jotoke Kondrot Lekana Puthi Gobesana Dharmi Puthi Abang Kolom Ho Adi Laser Ketaya Sanam Koteninya Asta Heina Noa Puthi Midha Rehamon Parhau Nyana Midha Rehamon Puthi Bon Parhau Nyana Joypal Singh Munda Dikate Noa Puthi Jahai Joypal Singh Munda do Adivasiya Kathai Uhir Leda Adivasi ko langite lirhai tadi dari algon lena Onka Joypal Singh Munda Katha Barai Hiu Khan Bole Orpat Parhau Hiu Tabona Noata Puthi Marang Gongke Joypal Singh Munda আমাদের রসিকা মন্ডল সভাপতি মহাশয় মাননীয় সুখচাঁদ সরেনকে অনুরোধ করব মন্ডল হরিয়ার দিশম রিয়া লাদাই লেকান বাহা বাহা রড বাহা লাদা বাহা সেরিং ফোন তুমা লেগ মিট মিটেন সাবাত সিলি সুতরাং তিন
ᱦᱤᱞᱟᱹᱣᱟᱛᱮ ᱨᱟᱹᱣᱟᱹᱭᱟᱹᱧ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱟᱵᱮ ᱜᱩᱛᱞᱩ ᱜᱟᱭᱜᱚᱱ ᱠᱷᱤᱨᱰᱩ ᱥᱩᱞᱟᱹᱢ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱪᱟᱸᱫᱳᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱠᱚᱡ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱮᱫᱮᱡ ᱠᱮᱫᱮᱡ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱨᱫᱮᱭᱮᱢ ᱛᱟᱥᱮᱭᱟ ᱤᱧᱤᱧ ᱵᱷᱩᱨᱠᱟᱹ ᱤᱯᱤᱞ ᱪᱟᱭ ᱠᱩᱦᱵᱟᱹᱣ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱜᱟᱢ ᱜᱟᱫᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚᱧ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱦᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡ ᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱢᱮ ᱥᱤᱧ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱯᱤᱧ ᱵᱟᱦᱟ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱦᱩᱫᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱴᱩᱥᱟᱹ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱥᱟᱡᱟᱣᱮᱭᱟ মহক সতেয়াদাও মনে জিনি জোহার আমার সমস্ত গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে আমি দু চার কথা বলছি। আজ আমার কাছে খুবই একটি আনন্দের দিন। আমার বাবার যে একটি বিশেষ দিক ছিল সেটা ছোটবেলায় আমরা ততটা অনুধাবন করতে পারিনি। বাবার যে অগাধ পাণ্ডিত্য যা কোনো ছোটবেলাতেই অনুধাবন করা যায় না, সেই দিকটি উন্মোচনের সামান্য একটি প্রয়াস আমি করতে পেরেছি আমার প্রিয় গুরুজনদের সান্নিধ্য এবং সাহায্যে। আমরা 3 ভাই বোনই বাবাকে লেখালেখি করতে দেখেছি, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু তার বিষয় এবং গভীরতা এবং ব্যাপ্তি যে কতটা ছিল তা এই বড়কালে এসে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বাবার যে অগাধ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য তা বাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে পরিচিত। আজ বাবা নেই বহু বছর। বাবা পরলোক গমন করেছেন 2005 সালে। সেই থেকে প্রায়শই আমার মনে হয়েছে বাবার এই তাৎপর্যপূর্ণ লেখাগুলো সংবিধিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক সন্তানের কাছে তাদের বাবা খুবই আদরের এবং ভালোবাসার, কিন্তু বাবার যে আরেকটি দিক এত উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ সেই দিকটিও যাতে চিরকালে রক্ষিত হয় সেটা সব সন্তানের কাছে আর এই উদ্যোগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বাবার সবচেয়ে কাছের এবং অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমাদের প্রিয় কাকু বাদল হেমব্রম, এছাড়া স্বপন কুমার দাস, বংশীবদন মান্ডি কাকু। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা বাবার প্রতি শ্রদ্ধার ফসল হিসাবে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। আমাদের এই গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে কোথাও যেন বাবার প্রতি এক সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে পারছি, এটা ভেবে ভালো লাগছে। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে ফার্সি গাফরিয়ে মন্ডল হেমব্রমা অল্প শান্তে দিশের ওপর। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল এই গ্রন্থটি প্রকাশের সাফল্যের জন্য। গ্রন্থের শুরুতেই আমার বাবার শ্রদ্ধেয় প্রিয় মানুষেরা বাবাকে যেভাবে দেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তাদের এই লেখনীর মাধ্যমে এই গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমার মনে হয়। সেই সমস্ত গুণী মানুষদের প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Adik-adik sahau mai Sumi Hembrom kanto macete aj baba unuihe anjule nonde sodor kita. Masih bedik. Hoi bando setel koma, hoi rakap koma, eho lauri masih sotok koma. Nai talari mara dhoga laha cakap adi laka eho lauri masih citau koma. Serma situ tarang tarang jhet boga to adi mara eho lauri masih umur koma. Hade nade adi kharam hoi sarige adi mara eho lauri masih sotuk koma. Udu ako में भाग्य हो जियो ako में सार दहार एको लौरी मासी लाहा को ओनरिया तो भाई तने कना एन हो ओनरिया होगा सकता है तबे भागी ओनरिया ही तने कना मंडल हेमब्रम तो 2005 साल बेना 21 Okpon no adhuri dati bagi kadai
जन्म लेने 2005 साल में बारगेल फेब्रुआरी रे मेनखान चाकरी जीवन बाई मुचाद दाड़ी कदा ओना लहा रगे बाकी अदा नवा धुरी धारती मैंने लेखान लेयोगा ओना ओक्ते 1980 90 2000 नोई जे ओना ओक्ते कोलकाता रेना जहां तिना लड़ावना ओना रेना लहा से रेगे तहे कना मंडल हेम्ब्रम कोलकाता रे सांताड़ को तहे कना संगे मेनखान मंडल हेम्ब्रम लेकान विद्वान पंडित हर गपुर तो कम के को तहे कना कारण ओना बिदल रे 1972 साल रे मंडल हेम्ब्रम तो कोलकाता विश्वविद्यालय खन तुलनामूलक साहित्य चेतान रे मास्टर डिग्री कराव लेदा ओना बिदल रे कोलकाता रे को तहे कना रे मास्टर डिग्री को कराव कदा नोंकान को तो लेखा ठक के को तहे कना ओनाते आयुर सुतुत लेकाते मंडल हेम्ब्रम तहे कना जुदी बोन मेना सिधु कानो डहार चे लेका रे होइना ओना रिया नागाम जुदी बोन पांजाया ताहले हिजुआ मंडल हेम्ब्रम जुतु कोलकाता लेकान डहार रे हुल महा मनावम कना 30 खन नोआ रिया नागाम जुदी बोन पिछेया ताहले पांजाया हुई तबना मंडल हेम्ब्रम आदिगान के कमी अटो का आंजमाबोन आर गालमाराव रे नितो मेटान सेरेन बोन आंजम लगे सेरेन लगे के नोनी जनाय कना रुसिका सुमित्रा हस्ता नोडे आलिन तलिन टिपिंदा और नेक्स्ट वीडियो रे दो मेना बेस बेस एने सेरेन को ताले मा एनखान जोहार गे नेक्स्ट वीडियो किंतु नेल ताबोन पे ओंडे बेस बेस एने सेरेन को तहेना और नोडे टिपिन रेना हो व्यवस्था मेना चा कोरेना हो व्यवस्था मेना तो चा और लाडू और सिंगड़ा ना को एम का तो ना के जम होय कना निते तो टिपिन ताले नेक्स्ट वीडियो नेल ताबोन पे किंतु बेस बेस सेरेन को ना रे मेना झोतो रे तो एम बांग गानोआ आदि मारांग वीडियो तो नेरे बेस बापे बुझोते ओनाते हुडिंग हुडिंग वीडियो बनाव करा।